그 프랑스에서 요구되는 것들은 다음과 같습니다. De 7 à 9 ans, on préconise un entraînement hebdomadaire d'1h30. 7세에서 9세 같은 경우에는 par semaine, hebdomadaire par semaine. 일주일에 1시간 30분 이상입니다. En développant dans l'ordre les qualités suivantes. Coordination, c'est la priorité. 우선 제가 아까 말씀드린 5가지 능력 중에서 첫 번째 협응 능력이 가장 중요합니다. Vitesse et souplesse, ensuite. 속도와 그리고 스피드와 유연성이 그 다음으로 중요하고요. La force, mais qui ne concerne que le gainage. 네, 그 힘 같은 경우에는 플랭크에만 해당이 되는 것이고요. Et ensuite l'endurance. 그 다음에가 지구력입니다. Qu'il est très difficile de développer à cet âge-là. 네, 그 나이 때에는 지구력을 키우기는 좀 어렵죠. Ils le font dans la cour de l'école, déjà tout seul. Voilà. Quand ils courent pour jouer au foot, entre eux, ils développent leur endurance naturelle. 자기들끼리 이제 축구를 하거나 할 때도 이제 지구력이 점점 나이에 따라 키워질 수 있는 것이죠. Donc, ça concerne les garçons, ce que je dis. 제가 말한 것은 남자 선수에 해당하는 것입니다. 방금 말씀드린 것은. Il y a des petites variantes, mais pour simplifier, on va rester sur les garçons. 그러니까 여자 선수와 다를 수가 있지만 일단은 남자 선수 기준으로 저희가 말씀을 드리겠습니다. De 10 à 13 ans, donc la période suivante. 10세에서 13세의 경우를 보십시다. Les qualités sont presque dans le même ordre, si ce n'est que les deux premières qualités, la coordination et la vitesse, vont se développer toutes les deux en premier. 좀 이렇게 그 순서가 다른데요. 우선 첫 번째로 이 나이 때 중요한 것은 스피드와 협응입니다. La souplesse et la force viendront ensuite. 그 다음에 유연성과 힘이 되겠고요. Le travail d'endurance restant en dernière priorité. 네, 계속해서 그 지구력이 가장 마지막에 위치하게 됩니다. En ce qui concerne la force, c'est l'apprentissage du renforcement musculaire. 힘에 관련된 것은 제가 말씀드리는 것은 근육을 키우는 것인데요. 근력을 키우는 것이죠. Au niveau des temps qu'on préconise en France, c'est 2 séances pour les 10 ans de 1 heure, 2 heures pour les 10 ans. Par semaine. 3 heures pour les 11 ans, 4 heures pour les 12 ans. Et 4 rendez-vous dans la semaine pour les 13 ans, mais plus long, 1h30. Donc 10 ans, 2 fois 1 heure, 11 ans, 3 fois 1 heure, 12 ans, 4 fois 1 heure, 13 ans, 4 fois 1h30, consacré à la préparation physique. 다 들었어? 10세의 경우에는 1시간? 10세의 경우에는 1시간, 그리고 1시간으로 일주일에 2번, 그리고 11세의 경우에는 3시간, 그리고 12세의 경우에는 4시간, 13세의 경우에도 4시간이지만 1시간 반. 1시간 반? 무슨 말이야, 그게? 4번을 하는데 1시간 반씩. 13세의 경우에는 1시간 반씩 일주일에 4번까지 할 수 있습니다. La période d'après marque le changement de priorité en termes de développement des qualités. De 14 à 15 ans, l'endurance, le développement de l'endurance devient prioritaire. 이제 14세에서 15세가 되면 지구력이 가장 우선순위가 되는 나이입니다. La force, la vitesse, la coordination et la souplesse viennent sur le même plan à développer pour les 14-15 ans. 그 다음으로 힘과 스피드, 협응, 그리고 유연성이 같이 위치하게 되죠. 그러니까 지구력 다음에는 4가지 능력이 같은 선상에 위치한다고 보시면 됩니다. La fréquence des séances passe à 5 par semaine. 이때 14세에서 15세에는 일주일에 5번 체력 훈련할 수 있고요. Et les séances sont également un peu plus longues, on peut arriver jusqu'à 10 heures
de préparation physique par semaine. 그러니까 좀 더 시간도 늘릴 수가 있는데요. 계산해 보자면 주당 10시간, 그러니까 주당 10시간까지 할 수 있습니다. 횟수는 5번이고요. Et à cela, il faut ajouter tout ce qui est fait déjà sur le terrain de tennis, en préparation physique, intégré. Tout ce qu'on a fait sur le terrain de tennis, en plus. 저희가 테니스에서 할 수 있는 것들이 모두 연속적인, 그러니까 결합된 체력 훈련으로도 같이 실시가 될 수 있는데요. Pour les 14-15 ans, quand vous entendez endurance, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de la capacité à courir longtemps à faible allure. 그러니까 지구력이라는 것이 주의하셔야 될 게 뭐 오래 달린다거나 그런 것을 얘기하는 것이 아닙니다. Il s'agit de la capacité à répéter des actions rapides ou des actions qui nécessitent de la force. 그러니까 여기서 말씀드리는 지구력이라는 것이 필요한 그런 동작들을 빠르게 계속 지속할 수 있고 그리고 힘의 강도도 계속 지속해서 가져갈 수 있는 능력인 것입니다. Endurance de force ou endurance de vitesse. 네, 그러니까 속도, 스피드에 있어서의 지구력 그리고 힘에 있어서의 지구력 두 가지를 다 말씀드리는 것이죠. Mais avant de les répéter, il faut déjà être rapide ou déjà être fort. 그리고 이게 반복되기 이제 전에는 이미 그러니까 이게 지속되기 전에 이미 그 동작 자체가 빠르고 힘이 있어야지 그 다음에 거기에 대한 지구력을 기를 수 있겠죠. Pour la dernière catégorie de 16 à 18 ans, 16세에서 18세의 경우에는 on ne raisonne plus en fréquence hebdomadaire, on ne raisonne plus en séance par semaine, on raisonne plutôt en période de développement. 이제 16세에서 18세 같은 경우에는 더 이상 주당 이제 몇 회를 한다라는 것을 생각하지 않고, 그러니까 얼마나 지속되는지 이게 기간을 설정을 하게 되는데요. La préparation foncière qui doit débuter et préparer la saison dure environ 6 à 8 semaines, presque 2 mois. 이거 뭐 포시야 뭐였지? 기본? Et les priorités de développement dans cette période seront la force et l'endurance. 거의 2달이지. 이 경우에는 이제 기간으로 설정을 한다고 말씀드렸는데, 예를 들면 일반 체력 훈련 자체가 6주에서 8주까지도 지속이 될 수 있는 것인데 거의 2달에 가깝죠. 이때 저희가 집중해서 길러야 될 능력은 힘과 그리고 지구력입니다. Et qu'on s'entende bien avec la force, on ne parle pas de développement, ils ne vont pas faire de l'haltérophilie. Ils ne vont pas devenir très très costauds avec des gros muscles. La force, c'est la force adaptée au tennis. 여기서 Explosive. 네, 제가 말씀드리는 힘이라는 것을 뭐 근육을 가슴 근육을 많이 키워서 강한 그런 근육을 자랑하고자 하는 것이 아니라 테니스에 필요한 힘, 그것을 기르는 것입니다. Cette diapo que vous avez dans votre document, 여기 elle rappelle fait en résumé tout ce qui vient d'être dit. attendez. 58페이지에 위쪽에 있는 PPT를 봐주시기 바랍니다. 이 PPT를 보시면은 이제 테니스 선수에게 무엇이 필요한지 잘 알 수 있게 되는데요. Pratiquer d'autres sports pour les plus jeunes. 네, 어린 선수들에게는 타 종목을 스포츠를 연습할 수 있도록 해주시고요. La souplesse, il faut la faire tout de suite car on a une chance d'être encore un peu souple. 네, 그러니까 어릴 때 좀 유연성이 있을 때 더 유연성을 향상할 수 있도록 그때부터 시작을 하셔야 되고요. Et toutes les souplesses, ne pensez pas que c'est uniquement la flexion du buste sur les jambes, les ischios. Il n'y a pas que les ischios. 네, 그러니까 유연성이라는 것이 이렇게 팔을 굽혀서 뭐 땅에 많이 닿는다든지 그럼 다리 뒤쪽 근육만을 얘기하는 것은 아닙니다. Pensez notamment aux épaules qui sont très importantes pour le tennis. 특히 어깨 근육을 많이 생각하셔야 되는데요. 어깨 근육이 테니스에서 아주 필수적이죠. À la cheville, on oublie souvent. 그리고 발목을 꼭 생각을 해주셔야 됩니다. Les adducteurs. 네, 그리고 저 허벅지 안쪽 근육도 꼭 잊지 않아 주셔야 되고요. En 12 ans, l'entraînement physique doit devenir plus régulier, 네. orienté. 네. 그리고 11세에서 12세 같은 경우에는 체력 훈련이 규칙적이고 그리고 특수화되어야 될 나이입니다. 10-15 ans, on développe toutes les qualités physiques. 10세에서 15세에는 모든 신체적인 능력을 향상을 시켜야 되고요. Et
Et à partir de 16 ans, il y a une logique de spécialisation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on n'est pas fait pareil. 16세 이상에서는 바로 개별적으로 개인화가 들어가야 되는데 왜냐하면 선수들이 모두 같지 않기 때문입니다. Et peut-être qu'il faut travailler différemment ses points forts que ses limites. 그렇기 때문에 선수의 강점과 약점에 따라서 훈련 방법을 달리해야 할 수도 있는 것이죠. Et c'est pareil dans le jeu de tennis. 이것은 체력 훈련뿐만 아니라 테니스에서도 마찬가지입니다. Si j'ai un joueur qui est très explosif, très rapide et qui est très peu endurant, 만약 제가 훈련하는 선수가 폭발적인 힘을 갖고 있지만 하지만 지구력이 좀 없다고 하면 il ne faudra pas forcément vouloir travailler obligatoirement un gros niveau d'endurance pour lui. non. Il faut. il faut. 그러니까 이런 선수들한테는 너무 높은 수준의 지구력 훈련을 요구해서는 안 되는 것입니다. Il faut qu'il soit capable de répéter des actions rapides longtemps, mais pas forcément de faire des échanges de 10 secondes, alors que ça ne correspond pas à son jeu. 이런 선수들 같은 경우에는 이미 빠르기 때문에 이거 빠른 동작을 계속 가져갈 수 있도록 도와주는 것이 중요합니다. Et travailler comme ça renforce beaucoup le mental, parce qu'on voit qu'on fait des choses pour le joueur tel qu'il est lui. On ne fait pas des choses en général. À partir de 16 ans, 17 ans, on entraîne un joueur en fonction de ce qu'il est, de ses caractéristiques. 네, 16세 이상부터는 저희가 이제 모든 선수를 같은 방법으로 훈련을 하는 것이 아니라 그 선수의 특성에 맞춰서 그 선수가 가진 특성에 맞춰서 훈련을 실시해야 합니다. Si on veut programmer, il faut quantifier les charges d'entraînement. 네, 저희가 훈련량을 계량화도 해야 하고요. C'est facile quand on est sous une barre et qu'on pousse. 네. C'est 만약에 이렇게 푸시업을 한다고 치면은 저희가 뭐 계량화하는 것이 쉽죠. C'est facile quand on fait des tours de piste, des accélérations, on récupère des courses. C'est facile sur les courses. 네. 만약 달리기를 시킬 때에도 계량화하는 것은 어렵지가 않죠. 계량화라는 게 수치화시키는 거예요. 네. C'est beaucoup plus difficile dès qu'on est en prépa spécifique sur le terrain de tennis. C'est beaucoup plus difficile sur le terrain de tennis. 테니스 코트 안에서는 이 모든 훈련량 같은 것을 수치화하기가 어렵습니다. C'est pour ça que l'entraîneur doit observer son joueur pour apprécier l'impact des séances. 그러면 트레이닝 코치가 그 선수를 잘 관찰해서 훈련에서 어떤 효과를 낼 것인가에 대해서 생각을 하면서 이제 선수를 관찰을 잘 해야 하는 것이죠. Et puis il doit aussi beaucoup parler avec lui. 그리고 선수와 많이 대화를 나눠야 됩니다. Parce que la charge d'entraînement, il faut considérer celle qui est perçue par le joueur. Comment moi je l'aperçois, comment le joueur ressent la charge d'entraînement. 훈련에 있어서의 그 선수가 이 훈련을 어떻게 느끼는가, 어떻게 받아들이는가를 아는 것이 가장 중요합니다. Et puis oui, dernier petit point, on voit pas bien, récupérer. 네, 그 마지막으로 이게 어두워서 인쇄가 안 되는데 훈련량 계량화 밑에 있는 것이 회복입니다. La récupération, elle est physique et elle est mentale. 네, 회복이라는 것은 신체적인 것일 수도 있고 정신적인 회복이 될 수도 있는데요. En fonction des séances que vous avez faites dans la semaine, il faut se donner un temps de récupération. 네, 그 주당 이렇게 훈련 스케줄을 짜서 훈련을 하실 때 회복 시간도 반드시 고려를 해주셔야 합니다. Par exemple, vous savez qu'on ne peut pas faire 2 séances aérobie, une le lundi et l'autre le mardi. C'est pas possible. 만약에 유산소 강화 운동을 하신다고 생각을 하면 월요일에 유산소 강화 운동을 했는데 화요일에도 유산소 강화 운동을 할 수는 없죠. Parce qu'il faut environ 48 heures pour récupérer de la première séance. 네, 적어도 이제 48시간 정도는 이제 회복할 수 있는 시간을 선수에게 줘야 됩니다. Par contre, on peut faire une séance de vitesse suivie d'une séance aérobie. 하지만 유산소 운동을 하고 나서 그 다음에 그 스피드 속력을 내는 그런 운동을 할 수가 있죠. On fera pas l'inverse parce que si on fait l'inverse, on sera trop fatigué de la séance aérobie pour être qualitatif dans la vitesse. 하지만 반대로는 할 수 없습니다. 먼저 그 속력에 관한 스피드에 관한 훈련을 하고 그 다음에 유산소 운동을 하면 선수가 너무 힘이 들게 되죠.
une séance de vitesse ou de force maximale, on peut récupérer en 6 heures. 6h. 6 heures après. 그런 힘을 사용하는 운동 같은 경우에는 한 6시간 정도의 회복 시간이 필요합니다. Quand les champions jouent l'après-midi, le matin dans leur hôtel, il n'est pas rare d'en voir qui font de la musculation en force max. Ah, dans le jour de compétition. Le jour de la compétition. 아, 그런 프로 선수들 같은 경우에는 그 경기가 있는 날에 오전에는 그런 힘을 사용하는 운동을 한다고 합니다. Mais il n'y en a aucun qui fera une séance aérobique. 하지만 경기 당일에 유산소 운동을 하는 선수는 없습니다. Il y a des séances dont on parle assez peu, ce sont les séances lactiques. 저희가 좀 덜 얘기한 게 있는데 그것은 젖산에 관한 것인데요. Il faut en faire un peu parce qu'elles renforcent énormément le mental du joueur. Lactique. Lactique. Ah, je sais qu'est-ce que c'est lactique. Comment fonctionne avec mental. C'est tellement dur, Ah, donc tellement ça dur. développe des qualités mentales, mais c'est pas tout à fait nécessaire pour le Pour le tennis. tennis. Ah, Il y a un moment dans le jeu, il y a un moment peut-être qu'on en aura besoin, mais c'est très rare. 젖산을 보면서. 네, 젖산 내성에 관해서 말씀하시는 것 같은데요. 이게 이제 필요한 능력이긴 하지만 테니스에서 꼭 이제 아주 필수적이다라고 말씀하시기는 좀 어렵다라고 합니다. Alors, si on va vous questionner, est-ce que c'est intéressant de faire un 400 mètres quand on prépare un joueur, une course de 400 mètres le plus vite possible, est-ce que c'est intéressant pour un joueur de 16 ans? 16 ans. 죄송합니다. 아니, 만 16세 선수에게 체력 훈련 시키실 때 400m를 전속력으로 달리기를 시키는 게 의미가 있다고 생각하시나요? 어떻게 그 훈련이 좋은 훈련이라고 생각하십니까? 400m를 전속력으로. Intéressant ou non? 만 16세. 이렇게. No. 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 Non. 아닙니다. 네. Et si on fait de la vitesse, on va faire des courses très courtes qui correspondent à la durée des points, au maximum. 그러니까 저희가 스피드에 관한 훈련을 하고 싶으면 좀 더 길이를 줄여서 해야겠죠. Sur la vitesse, il y a la vitesse de réaction. 처음에 그 반응에 대해서 빠르게 속도를 내는 것이 중요하고요. Ensuite, la vitesse de mise en action, c'est-à-dire réagir, c'est le premier pas. 그 행동을 하기 전에 시간에 맞춰서 해야 합니다. 그리고 점수를 내는데 필요한 시간에 맞춰서 달리기를 해야겠죠. 점수를 내는데 예를 들어 10초가 필요하다 하면 그 10초, 그 단거리 달리기를 하라는 말씀이십니다. Ensuite, il y a l'accélération. 그리고 속도를 올리고 Et pour terminer, un coureur de 100 mètres, si je prends un coureur de 100 mètres, il cherche à perdre le moins de vitesse possible. Donc c'est une recherche du maintien de la vitesse. 그러니까 100m 달리기를 한다고 했을 때 테니스와 비슷하게 해야겠죠. 가속하는 구간이 있어야 되고 속도를 낮추는 구간이 또 있어야겠죠. En tennis, on n'a pas besoin du tout du dernier point. 테니스의 경우에는 마지막 경우까지 가속을 해야 하는 경우는 없죠. On veut réagir vite, 그렇기 때문에 se mettre en action rapidement et accélérer. 보통 테니스에서는 빨리 달리고 빨리 반응하고 빨리 가속하는 그런 활동이 필요하죠. Ça nécessite des types de qualités un peu différentes. Ça nécessite des qualités énergétiques. Je sais pas si vous connaissez. 그렇기 때문에 달리기와는 실제 그런 달리기와는 다른 역량을 필요로 하죠. 에너지적인 측면도 그렇고. Énergétique, vous connaissez? 에너지. Hein? Les filières énergétiques. 이. Ouais. D'accord. Et des qualités techniques. 그리고 기술적인 측면도 또 다르죠. Et quand on prend à la vidéo de jeunes joueurs, on voit bien qu'il faut travailler très souvent la technique. 네, jeunes joueurs du tennis. Oui. Très souvent la technique de la course. 달리기 영상을 보면서 보통
그 테니스 선수들은 기술적인 측면을 많이 배우는데요. Il faut reprendre les postures, 그 자세를 배우고 la position du bassin, 골반이 어떻게 되어 있는지 보고 le cycle avant, 그리고 발이 어떻게 나가는지 보고. le griffé au sol, 죄송합니다. 그 달리기 영상이 아니라 선수들이 뛰는 영상을 보면서 어떻게 선수가 골반을 자세를 취하고 다리를 어떻게 하고 하는지를 분석을 합니다. ce sont des choses fondamentales pour, Donc, être performant. 이런 요소가 아주 필수적인 요소죠. Planification. 그렇죠. Vous avez une diapo avec des noms un petit peu compliqués. 지금 58쪽에 보시면 밑에 약간 이상한 이름이 나와 있는데 C'est ce qu'on utilise en France, ce sont des outils d'évaluation. 이 용어들은 프랑스에서 그 선수들의 활동을 분석하기 위해서 사용하는 기구들입니다. Qui permettent une évaluation très précise de certaines qualités. Ce sont des appareils qui coûtent très cher, difficiles à utiliser quand on ne connaît pas. Et on voulait vous en parler pour vous montrer ce qu'on utilisait en France. 그 선수들의 역량을 아주 구체적으로 평가하기 위해서 사용되는 도구인데요. 굉장히 비싸고 비싼 그런 도구인데 한번 어떤 것들이 있는지 보여드리기 위해서 이름을 써놨습니다. C'est Gaëtan là. Sur le vélo. C'est vrai? 제 여기 사진 보시면 가했던 선생님이세요, 실제로. Vous avez de la chance ici d'avoir les enfants tous les après-midi. 오후에 계속 어린 선수들과 수업을 할 텐데요. Et ça devrait vous permettre de développer des qualités physiques plus d'une très bonne qualité chez les plus jeunes. Enfin, le temps qu'on a donné tout à l'heure en France, il peut vous paraître réduit à vous. Les temps, pour 8 ans, 9 ans, on a dit 1h30. 아마 제가 말씀드렸던 이 훈련 시간이 한국에서는 조금 더 적게 이루어질 것 같은데요. Si on peut faire plus pour les petits, en coordination, on va pas. C'est pas embêtant, au contraire, c'est mieux si on peut faire plus qu'une heure et demie pour les tout petits. Vous qui avez du temps, il faut utiliser ce temps. 아마 그 협응 시간 이런 거를 어린 선수들에게서 더 늘리고 싶다면 더 하셔도 상관없습니다. Et profitez-en pour faire des choses riches. 그리고 더 풍부한 프로그램을 사용하도록 노력을 하십시오. Toutes les coordinations qu'on a vues hier, là, dans un sens, dans l'autre sens et tout, les jeunes coréens, ils doivent savoir le faire. 어제 저희가 그 협응 능력을 많이 보여드렸는데 이런 능력들을 젊은 한국의 선수들도 모두 갖추고 있어야 합니다. Il y a un âge pour les développer, ces coordinations. Si on laisse passer cet âge, on a beaucoup de difficultés après. 이런 협응 능력은 이 나이가 아니면 하기 힘들기 때문에 이런 능력들을 잘 갖춰주시길 바랍니다. On va sortir. 네, 코트로 가시겠습니다. 혹시 질문 있으신가요? 여자아이와 남자아이가 있을 때 거기 집에서 여자아이는 패스를 어느 정도 해야 되고 남자아이는 어느 정도 해야 되고 Vous avez dit en fait comment on peut différencier les planifications des joueuses et joueurs. Effectivement, on a parlé que des garçons sur le nombre d'entraînements, le volume d'entraînement. 지금까지 훈련 양에 대해서 말씀드린 거는 남자 학생 대상이었는데요. Les volumes changent selon le sexe par rapport à la différence biologique entre les deux et l'avance de maturité qu'ont les filles. 근데 학생의 경우에는 여자 선수의 경우에는 좀 더 성장이 빠르기 때문에 아마 달라져야겠죠. La
puberté chez les filles arrive vers 11-12 ans. 사춘기가 11세에서 12세 정도이기 때문에 여자 학생은 Et chez les garçons vers 13-14, parfois peut-être un peu plus encore. 남학생은 좀 더 늦게 나타나죠. 13세, 14세 혹은 더 늦게. Donc c'est ce décalage qui fait qu'il faut prendre en compte les différences de sexe. 그렇기 때문에 이 격차를 고려를 하셔야 합니다. 그 훈련 양이 이제 신체 조건도 틀리고 여자들 같은 경우는 이제 남자랑 다르니까. 근데 만약에 예를 들어서 이제 체력 훈련은 남자애가 한 3시간 정도 하고 여자애는 거기에 절반 하는 게 La force physique est aussi différente selon les sexes, donc le volume de l'entraînement soit... Il faut que... Alors, la différence ne va pas tant être dans les volumes d'entraînement, dans le nombre d'entraînements qui vont être pour l'entraînement physique, que ce soit fille ou garçon. 체력 훈련에 있어서 훈련 양을 남 선수, 여 선수에 따라서 다르게 하는 게 아니라 Mais l'entraînement physique va plus répondre aux exigences et aux qualités propres aux filles et aux garçons. 체력 훈련은 그 남자 선수, 여자 선수에게 필요한 그 역량에 따라서 달라지는 건데요. 그러니까 훈련 시간을 다르게 하는 게 아니라 Mais sur le tennis de haut niveau, les filles, elles ont besoin de développer leur force explosive, de même que les garçons. 예를 들어서 여 선수의 경우에는 그 폭발적인 힘을 남자 선수보다 더 길러줘야겠죠. Leur coordination, leur souplesse. 협응, 유연성. Mais effectivement, on peut imaginer que les filles sont plus souples à la base que les garçons. 근데 기본적으로 여자 선수들은 더 유연하죠, 남자 선수보다. On va donc passer peut-être plus de temps sur le développement de la force explosive. 그러니까 예를 들면 여자 선수에게는 폭발적인 힘을 기르는 훈련을 더 많이 하는 것이죠. La seule spécificité, là c'est du haut niveau, de l'entraînement des filles concerne le travail des abdominaux. 그 높은 수준의 선수의 경우에는 나이가 연령이 있는 선수는 복근 운동에 더 집중을 하는데요. Parce que si on entraîne une fille sur le plan des abdominaux comme un garçon, ça peut provoquer des incontinences. Incontinence. Faire pipi. Faut une couche. Couche. Un problème elles ont envie de faire pipi. Non. Ah bon? Et on voit des sportives qui, quand les abdominaux sont mal travaillés, il faut pas que le périnée soit comprimé. 복근 운동이 사실 여자 선수에게 잘못 이루어질 경우에는 변비 같은 그런 문제가 생길 수 있는데요. 저희 선수 중에서도 14세 만 13세인데요. 그 선수가 어린 나이인데 피식 습관이 되게 좋아요. 근데 그 초등학교 때 저는 이제 그 아이를 지금 이제 중학교 1학년 때 초등학교 때 그 학교 그 내일 훈련하는 이제 밑에를 보면은 코어 쪽으로 좀 많이 좀 이렇게 한 것 같아요. 근데 이 아이가 진짜 심각한 변비가 있긴 있어요. 나타났을 때 저는 그 고민이었는데 되게 힘들 것 같아요. Elle a une joueuse qui a une bonne alimentation, mais elle a un problème de constipé. Mais c'est à cause des abdominaux. Ah, je sais pas. 그러면 지금 어떻게 그러면은 Possible, hein. 다른 건가? Ah, vous parlez pas de sport? C'est pas ce côté-là. Non, normalement, un mauvais travail des abdominaux, c'est plutôt sur la vessie. V-E-S-S-I-E. V. 방광. 변비 문제가 아니라 방광 문제라고 하셨어요. 보통 방광에 문제가 생길 수 있다고 하네요. 그 복근 운동을 잘못할 경우에. 그래서 그 경우는 잘 모르는. 네. Et il y a beaucoup de sportives
quand elles travaillent mal les abdominaux, qui ont des problèmes d'incontinence. Donc elles ne contrôlent pas leur pipi. 그래서 남자 선수건 여자 선수건 복근 운동을 잘 못할 경우에 방광에 문제가 있는 경우가 실제로 많다고 합니다. 제가 잘못 들었는지 모르는데요. 달릴 때 빨리 달릴 때 전력질 때 다리를 들어 올리라고 하는데 이게 짧은 거리를 빨리 달릴 때 다리를 들어 올리는 것보다 앉은 자세를 빨리 푸는 게 더 빠르지 않나 싶은데 그건 테니스랑 비슷한 움직임을 하라고 그렇게 말씀을 아까 하셨거든요. 다시 질문을 할까요? 다리를 들어 올리면서 말을 하셨는데 그렇게 뛰어라는 게 낮은 빠른 속도를 이렇게 그렇게 뛰어라는 게 아니라 Il faut monter les genoux, c'est mieux. Ah, oui. Non, pas monter les genoux. C'est monter les, quand on parle de monter le genou, en général, on monte le genou. Oui, ça c'est le cas jusqu'à la hanche. Donc, ce que disait Jean-François, c'est de passer en cycle avant quand on court vite, c'est-à-dire de lancer le genou vers l'avant, et non pas comme on court sur des distances longues où les jambes vont vers l'arrière. Donc, lorsqu'on veut aller vite, il faut que le genou s'engage vers l'avant. 빨리 뛸 때는 무릎이 앞으로 나오는 게 맞죠? 뒤로 가는 게 아니라. On peut pas courir vite comme ça. 이렇게 빨리 뛸 수는 없죠. Si on veut courir vite, il faut envoyer le genou vers l'avant et vers le haut. 답변이 되셨나요? 다른 얘기죠. 혹시 아니면 보여주실 수 있어요? Stay low and fast. Bon. Il faut Le démarrage. 시작할 때요? 만약에 예를 들어서 상대편이 드랍샷을 하는데요. 그걸 뛸 때 이렇게 해서 뛰면은 빨리 못 뛰지 않을까요? En tennis, c'est une forme de course. Sur une amortie, bien sûr que cette course en cycle avant pour gagner en vitesse, c'est une course qui va dépasser les 3-4 mètres. Sur des mouvements, sur des courses plus courtes, on va adapter les pas. Dès qu'on va engager une vraie course avant, donc on peut imaginer une vraie course avant à partir de 3-4 mètres, pour gagner en vitesse, si on doit encore aller vite, pour augmenter sa vitesse d'accélération, il faudra forcément amener le genou vers l'avant. 근데 그 점수 내려고 가속하는 순간에는 꼭 무릎을 올려야 되는 순간들이 있습니다. Pensez bien, quand on parle de vitesse, pensez amplitude qui nécessite de la force et pensez aussi beaucoup fréquence. La fréquence des appuis est vraiment quelque chose de... 그 달리기 할 때 스탠스 부분도 생각을 해야 되는데요. Et je fais un constat sur ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai trouvé les jeunes Coréens qu'on a entraînés hier et avant-hier. 어제랑 그저께 그 훈련을 시켰던 선수들을 생각을 해보면 plutôt bons dans la façon d'aller se placer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes en France qui font 한국 선수들의 경우는 그 움직이는 자세가 좀 나았던 것 같은데. Et chez vous, non. Courent et ils adaptent les foulées pour arriver bien placés. Et ça, c'est beaucoup mieux. 한국 선수들은 프랑스 선수보다 이렇게 자리 잡는 자세가 훨씬 나았습니다. C'est-à-dire que toutes les foulées n'ont pas la même amplitude. Et quand on va s'approcher de la balle, 공을 받기 위해서 동작을 이어가는 자세가 매우 좋았는데요. On va faire des foulées plus courtes. Et ce qui va compter quand même, c'est que la dernière soit un peu plus grande que les autres. La dernière foulée, la dernière un peu plus grande. 마지막 자세에서 다리를 좀 더 이렇게 동작이 컸어야겠죠. Parce que si elle est plus grande, elle va mécaniquement nous aider à charger le poids du corps sur la jambe extérieure. 왜냐하면 그 키가 그 행동이 더 크면 이런 무게 중심을 더 잘 옮길 수 있기 때문에요. Donc moi j'ai trouvé que c'était très bien réalisé sur le terrain. 그렇기 때문에 그 학생들이 이 동작을 아주 잘 구현을 했던 것 같습니다. Si vous voulez, on peut aller à l'extérieur. 코트로 가실까요? On peut prendre une petite pause et on vous attend dehors. 네. 오늘은 야외 코트에서 했거든요. 그래서 밖으로 가셔서 약간 쉬다가 바로 수업을 할게요.